जय जगन्नाथ पे तुम मैंने मो यूट्यूब चैनल रिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि ग्रीन मैनर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बा सबुज सार बा सबुज खत जैविक कृषि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि सबुज खत कौन देख पे सबुज सार हूँ निर्दिष्ट प्रकार फसल जपर लेगुमी उगाई या सेतु होगा पूर्व मटर मिसाई मटर समृद्ध वृद्धि कर प्रणाली। तो मटर जिते फसल लगाऊे फसल कर पूर्वर मटर गोटे मिसाई से मटर समृद्ध वृद्धि कर प्रणाली को आम ग्रीन मैनर प्रणाली। ये प्रक्रिया मटर जैविक पदार्थ पोषक तत्व वृद्धि करे विशेषकर नाइट्रोजेन जिते गछ जले 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 भांगी जाए मैंने कौन कहले पे नेटर ये प्रक्रिया मटर जैविक पदार्थ और पोषक तत्व वृद्धि करे। आर काम कौन ना ये प्रक्रिया से मटर जैविक पदार्थ और पोषक तत्व वृद्धि करते सहित नाइट्रोजेन एवं से गुड़िकर से वृद्धि करता है नाइट्रोजेन पोषक तत्व जैविक पदार्थ एगुड़िकर ही से वृद्धि करता है। यार सब माने एथिरे सबुज सार फसल से उगाइबा कि अन्य स्थान गछ उत्पादन कर मटर मिश्र सम्मिलित हो पाए। तो ये कौन ना सबुज सार ये सबुज सारटा से ही लगे कि अन्य प्राणी गछ उत्पादन कर मटर मिश्र सहित से सम्मिलित हो पाए। तो तापर देखिए पे कौन देखिए मैंने तार कतोटी मेथड ऑफ एप्लिकेशन कह तो से विषय देखिए। देख पे प्रथम से ठीक फसल चयन करवा तो आम जो मेथड ऑफ एप्लिकेशन ताकि अप्लाई करवा तो सीटा देखा लेगुमी प्रकार जेपरिक सनेम्स धाइंचा कि काउपी भारत सबुज सार निर्मित व्यवहृत हुए। तो युड़िक कतोटी लेगुमी बा डाली जातीय शस्य तो आम डाली जातीय शस्य करें कतोटी उद्भिद युड़ कत उद्भिद जमी सनेम धाइंचा काउपी तो युड़िक ना भारत से सबुज सार तैयारी करनी मैं गछ गुड़िक से गुड़ ही आम जब आणिक जमी चाष जमी जो यूज करा से गोटे सबुज सार भाव में कार्य कर। तो यही प्रकार गछ मैंने बैक्टेरिया सहित मूल नोड्रे संबंध सृष्टि कर बायु नाइट्रोजेन मटर आनी था। तो ये जो गछ गुड़ कहली सनेम धाइंचा काउपी तो से गुड़ कौन ना बैक्टेरिया सहित से मूल रही मूल नोड्रे संबंध सृष्टि कर बायु से नाइट्रोजेन आनी मटर मिसाई था जहाँफल कौन आम नाइट्रोजेन भी इंधन सृष्टि होता है तो नाइट्रोजेन फिक्सन सृष्टि होता है तो जैक कौन उद्भिदर उत्पादन क्षमता वृद्धि करें। अन्य उपयुक्त फसल घास शस्य और किसी पत्र सबुज सबुज शाक अच्छा अन्य किसी गचर अच्छे जे गुड़ आम कौन सबुज सार भाव में कार्य करती। तो आसला सबुज सार फसल उगाइबा तो केमती उगाइबा देखिए से विषय ये चैत फसल मटर सियाजाए मीन्स लगा जाए बा एकाकी प्लट्रे प्रधान फसल सहित सम्मिलित भाव में उगा जाए लगा जाए जहाँ कहवा उगाए मीन्स पे फसल उत्पादन करें। तो ये जो फसलटा को आम जोटा माने कौन चाष करने चयन कर धान कि गम तो सहित ही यहाँ मिसिक लग जाए फसल को एपर्यंत उगा जीवा दि जाए जेपर्यंत से फुल हवा पूर्व समय हुए मैंने फुल हवा पूर्व से थी फुल होगा एगुड़ उपाड़ी जो मैंने से जो उद्भिद माने जो कहना पे मैंने कहले एठारे ने तुम बुझीपार जिते बड़े आम फसल लगे और ये जो ग्रीन ऑर्गेनिक फार्मिंग जमी ऑर्गेनिक मैनर गुड़िक जमी मुझे कहले धाइंचा एगुड़ से गुड़ मिसई लग जाए जिते बड़े फुल आसीगला माने से जो धान गम आम जहाँ लगे शस्य तापर आम एगुड़ी को काढ़ीदेवा ये जो गछ गुड़ी कहली केबे केबे सबुज सार फसल को खेत धाड़ी कि उपयुक्त जमी उगाई संग्रह कर व्यवहार करें। तो ना जो गुड़ आम जो जमी गुड़ आम उपयुक्त माने आम व्यवहार करूँ से जमी आम संग्रह करवा आणिक एठारे व्यवहार करें। सबुज सार मटर केमती मिसाइबा देख पे सबुज सार फसल काटी सेतु होगा समय मटर मिसाई जो समय दरकार जो से फूल धर से समय आम मटर मिसाई दे पारे कि पूर्व मिसाई दे पारे। यह जमी को हल द्वारा खोदाई गछ मालिका धकाई मटर मध्य दि जाए। तो जिते आम चाष कार्य कर ये जो आम उद्भिद गुड़ रहा से गुड़ आम मटर मिसाई पार जो आम धाइचा कापी एगुड़ को विकल्प रूपे काटा गछ को माटी उपर रखी मल्च भाव व्यवहार कराए जहाँ मटर आर्द्रता रक्षा कर घास विकास रोके। तो जिते आम यहाँ मटर व्यवहार करूँ आमर अन्य जो उद्भिद गुड़ रहा अन्य जो आमर फसल पर हानिकारक उद्भिद गुड़ रहा घास गुड़िक रहिले अन्य माने कौन बड़ बड़ गछ गुड़ रही जहाँफल आमर कौन फसल बाधा प्राप्त हुए से गुड़ ये रोकी था और से मटर आर्द्रता से रक्षा करें।
ତାର ଆସିଲା ବିଘଟନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁକ୍ତି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମିଶାଇବା ପରେ ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ବିଘଟିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ପରି ପୋଷକ ମାଟିରେ ମୁକ୍ତ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମିଶାଇଦେବା ତାପରେ ସବୁଜ ସାର କ'ଣ ଫସଲ ବିଘଟିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ପରି ପୋଷକ ମାଟିରେ ମୁକ୍ତ କରେ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିର ଗଠନ, ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଓ ବାୟୁଚଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ତାର କ'ଣ କାମ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶିଯାଏ ସେ ପୋଷକ ମାଟିରେ ମୁକ୍ତି କରେ। ତାପରେ ସେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିର ଗଠନ, ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଓ ସେ ବାୟୁଚଳନଟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦିଏ। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମ୍ୟାନର୍। ତାର ସମୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମୟଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ସବୁଜ ସାରର ଉପକାରିତା ଅଧିକ ହେବାକୁ ମିଶାଇବାର ସମୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମିଶାଉଛେ ତାର ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ଫସଲକୁ ବହୁତ କଠୋର କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଫସଲ କ'ଣ ପୁରା ଜଲ୍ଦି କିମ୍ବା ପୁରା ଡେରିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ମାନେ ପୁରା କଠୋର ହେବା କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ବିଘଟନକୁ ମନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ବିଘଟନଟାକୁ ସେ ମନ୍ଦ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଜ ସାର ପ୍ରାୟ ପୁରା ବିଘଟି ଯିବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଫସଲ ଲଗାଉଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରୋପଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଧାନ ଫସଲ କରିବା, ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଲଗାଇବା, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଖରା ଦିନ ପାଖାପାଖି ସେବେଠୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସବୁଜ ସାରର ଉପକାରିତା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ ସବୁଜ ସାରର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ମାଟିର ସମୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି। ସେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ସାର ଆମର ମାଟିର କ'ଣ ସେ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ମାନେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ସେ ମାଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଲା, ତା ସହିତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଲା, ସେ ଯୋଗାଇ ମାଟିକୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି। ମାଟିର ସମୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲର ଉପଜ ବଢ଼େ। ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫସଲର ଉପଜ ବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ହ୍ରାସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ସାରରେ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମିପାରେ। ତ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କମିଯାଇପାରେ ସବୁଜ ସାରରେ, ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ। ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନର୍ ହିଁ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାଟିର ଗଠନ ସୁଧାର। ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରେ। ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ସେଇଟା ସୁବିଧାଜନକ କରିଦେଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଘାସ ବିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତ ଘାସକୁ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟ ଦେଇଛି। ତ ମଲ୍ଚିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘାସକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଚିଂ ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଅନାବନା ଘାସକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ନିରୂପଣ କରିଦେବା ବା ଦମନ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ମଲ୍ଚିଂ। ତ ମଲ୍ଚିଂ ମିନ୍ସ ମାନେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦମନ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଦମନ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନର୍କୁ, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନାବନା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ମାରି ଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମର ଫାର୍ମିଂରେ ବା ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।